السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي مكن لنا الأرض وجعل فيها معايش، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وهو قريش. فمن أحب الله عاش، ومن مال إلى الدنيا طاش، والأحمق يغدو ويروح في لاش، والعقل عن ذنوبه فتاش. فمن آمن بالله مأواه الجنة يعيش، والذين كفروا لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، ويوم القيامة أن لهم التناوش. اللهم آمنا كما آمنت غيرنا وقلت لإلاف قريش. أما بعد، وتكفوا ngamono ze salamu za hanyu ikawa ngamzibehawo an direct yonti pia ngani mononi ze salamu mzirawo wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngamono ze komanteri ikawa msamzandisa mziwono no amono ze salamu za hanyu pia ngazibirawo bano mziwono wananyasi ye madaya hatu ya leo. On va traduire en français dans quelques minutes, Inch'Allah Ta'ala. On va commencer en langue comorien. On va commencer en langue comorien. Après, on va traduire en français, Inch'Allah Ta'ala. C'est très dangereux aujourd'hui. C'est un thème très important et très intéressant, très dangereux. Vanu si rambezi jiriyo, rambezi hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, rambezi aya za Qur'ani, tibasi ramba ezijiriyo tundoka ramba ezibiri nezajiri neziliyo ye madaya hatu ya leo ngasi am direct ngamonzo haina mndu ya dojana zaide zahe ukanga muonezo komantari pia mzono pia ngamone madzina hanya muoneze wozi jao ngamone madzina zo mamba haina mndu dojana za fikra za mrielezo kabofu izinde zijiriyo bofu ngaranzozo undo shawiri bofu ya leo da ivirelezao ya leo ngamtowe hadithi ya mtume ngeni mwambie chaque personne on perd de nouveau fenes. Haini mwanadamu hasange muhara ne mafenes ya nyumeni. Eza hoa hema fenes wanu mtume hasa wajua. Mtume sosalem hajua owenza ze tabia zinu. Mtume sahad vumbuwa e danger ya hoa wandu wenza ze tabia zinu. Mimi Jibrilu ti wakaza nde mafenes. Mimi Jibrilu nga mwakazo ndo wa hema fenes ya nyumeni. Ewanda wabo fundo hema fenes. Na mwishe hadithi tsainu ya mtume ngeni huambio wandu wa hema fenes. Mtume sallallahu alayhi wa sallam, on va traduire en français après, on va traduire en français quelques minutes. Harimu hadithi ya mtume tsenanga misuringa wajo hausi wajo hundea misava meni sukumito deziwa misava alhamdulillah mizatizwe. Hadithi ya mtume ya rengwa ni at-Tirmidhi, hadithi rawahu at-Tirmidhi. Ya hadithinu ya numero ya he hadithi yanziwa ya numero ya hadithi 2509 kangwe tsaho harimwe shiyo sha Tirmidhi e numero ya hadithi 2509 ya hadithi tilo signature ni Sheikh Nasiruddin Albani. Mtume alayhi salatu wassalam ngurambia ukana ala ukhbirukum bi afdali min darajati as-siyam was-sala was-sadaqa. Insi mwambie na mwisho hadithi yoro nzingeni huambio rahema fenes na mwisho hadithi yongeni huambio wahema fenes ya nyumeni bawanu ngwa danger. Mtumamba ukana insi mwambie zenrongo ikawo mruye zifanya ngucho hundra ajiri na utukufu ohamnyezi Mungu rahaneze swala mria swaliyo haina usiku, rahane stumu ya Ramadhani mria funga, rahane ze sadaka mriato waya wahemi sihiri. Ima sahaba washanga inu nrongo ndai mria jufanya ya hundra utukufu na ajiri na rekompasi zinji. Rahane ze swala ya ziswaliyo haina usiku, rahane ze tumu ya zifunga za Ramadhan, rahane ze sadaka towa. Mtume haba indrini ima sahaba wa mabala ngasita ya rambie bo mtume, rambie bo mtume enda zibi bo mtume rifanye. Mtume sallallahu alaihi wasallam ngamuonezo komantari zani pia ngani monone bo mbirao. Mtume hambie masahaba ukana islahi dhati albayn
domrutia suluhu baina ya mrumme na mrumshewa manawo mria watinie suluhu watimane au mria wona mzaze na mbaba wa manawo no wana hao mra watine suluhu watimane au mria wona wana watona haja no wa wazaya mra wona mwana utina haja na mzaza utina haja na mbaba mria tia suluhu na amani hate mwana wala yandi sohanza o wamzaya mtume hamba haina mrujo fanya zendrongo hizo basi ze ajiri ya juzi hunda ngizo zinji na utukufu rahane ze swala ya swali pia rahane ze tumu ya funga mtume adimedelo hadithi ambaye ndini fa inna fasada dhatil bayin haukamru ya manisandola mru ya menyandola ya wanru mru ya tafitina ya manisa mrumme na mrumshe au ya manisa mzaze na mbaba no wana au ya maniso wana no wa mzaya mtume hamba haina mru yati ya umani ya manisa ndola ya wanru ya manisa ndola ya wanru fa innaha alhaliqa mtume hamba yoyotso hangua yoyotso raze yoketu hanguwa zenyile ketu panyile ngetungo hanguwe dini yani haina mru ya menya ndola ya wanru ya imenya basi ze swale mruo ya swali neze tumu ya funga neze ibada ya fanya ngazi tingwenda jaba ngazi tingo anulewa zifanyiwa habaan manthura ekwahide o aliso wandre mafenesi we menyaze ndola za wandu ekwahide wahe mafenesi ya nyumeni ekwahide wahe mafenesi ya nyumeni wamenyawo zendola za wandu mtume sallallahu alayhi wasallam hambari wa hadithi ya rengwa ni imamu Muslim mtume hamba yo haram yo dhambi zero omrujuo kema na mshawola ngwanzo ya lolwa ne mrumme wola wende wanjiye umenye ndola ile mwanamme wola ya hulole wewe wojuoka wala ngwanzo ya lole mru fulani wende wanjiye na usauzi joka sahafu ya ngwanzo mlole wende wanjiye umenye wambie mwanamme wola ka utimlole wala timrua hindru shilati hindru umenye mwanamshe wola ta ne mwanamme wola ja hulole wewe yewe ngoli sumruma wandu fenes ngoli sumruma wandu fenes yedinia haonge tsungo bangulwa no wanashevao wako ukubali mrendambie mruma wandu kautilole wala mzo unlole hao mrendambie mwana mshoka utikubali ulolwa ni mruola mrenti njeni hulole mimi fatuze eka mru hajoka ula halolwa wende ya tulolwa raha wende ya tulolwa raha shawato ishilia na ukangonzo ya mlole au ngonzo ya mlo ya lolwa wende hunja humenye basabo hulaani wani mnyezi Mungu hutsauwa ngulwe dini ya haho zenjema wafanyanga tsungoba ngulwa fatuze ya joka ula sahamlo la hamungu wala sawa umbiziwa wenda wanjiye udote anyimani umanise mdola ya wandu udotunda zaibu za hema na mshewola wambiye wandu ka mrumme hahe ukutuju mrumshahola wala yajau wala fanjau wala kasusu wala kajau yawe hindi eka kasusu yo hale avan shabaha shaja salolo wenda wado wala kajau wala kafanjau wala kausifanjau ili utsomenya ya jaulole wewe au ya lole mwanewa haho au ya lole wa imanzani waho ya mrensi basi yo danje wando wa hema fenes wando wa hema fenes ya nyumeni wamenya uzendola za wandu na utia wohari mafitina we maniso wandu danje wanu wambilwe dininge tsungo bangulwa vanabasa riwasuli daraja haukajibirili mintura mno mtozamba wa hema fenes wa nyumeni wanu wango wa danje vanabase kamrungenda mrumma hambilwe kamrumengu so Marseille mrungu toka harara emrumsheka tu tranquille gutambe ba yuko kana uliswa fenes yewe eba yuko kana uliswa fenes yewe haya owalo Marseille ekambile mrumengu hopari emrumsheka tu tranquille Marseille pari ebe ho kana uliswa fenes ekana uliswa le fenes haya wala bangu ngonzo nderen wala ngonzo ndelio mrugena harara ebe ho kana toliswa le fenes haukaba hama fenes nga umenji
hata ngutoni mndu mata joroha horejoda honi ngutoja hajinerve kutuja izandise urende wala sali swale fenes hasali swale fenes wala parsamana mshahula mlisa fenes mtujwa limfenes lendrin ezinu nrabo hawanu kutwambilwa nrabo henda hadalwa nye msi hadalwa ni mafenesi bagabu mafenesi gabo mafenesi ya tingotilwa wani masahiri mrungu toliswa mbendu ya masahiri bas mafenesi watungwenda walisimrumna ubu special wamta fenes imrumme horejei guto jinerve imrum shado anzaro ngumrum majine urende hawe imrum shado anzaro ahapari horejei inna lillahi wa inna rajiun hawende Marseille horejei kafa au hende Rennes au hende Lyon au hende Bordeaux au hende Bonn horejei imrum shangu to changer hani soyenge mrumme katoleo ibanu imrum shangu arende ibanu imrum shangu arende no ibanu imrum mangu arende jamais wala sali soit les fenes wala sali soit les fenes tsabe mafenese ya Komoria nga mahali ye mafenese ya Komoria nga mahali ya nga danger ya Komori mrumenda vacances Komori horeje ngutsamba lola chochocho fenes la fenes alisiwa we mafenese ya Komori nga danger e konro manyungo ndo Komori na mdo wazungu waranzi mruna mzunguwe e kemrumaba monde vacances ko mzunguwe tena mzunguwe kado mfukare mzunguwe haukamrungu tsenda Komori habango nda wahemba nyumba wala mnaria la harenge hendani kawondo aji haliswale fenes ngutsoliswa fenes ilamba ngondo yafanye tindizo yafanya ilamba nyumba mangondo yawe katsiwa horeje ngotoshia mruma alola hawe mrumeko kuja jinerve hadiso rongo nayi ebala rende ikakutuja rendeje hashanje katsurongo wandro katsulandro ebala mrummarende la fenes haliso le fenes attention ma fenes ya nyumeni attention ma fenes ya nyumeni yatilwawe masahiri de ma fenes yatilwawe masahiri yemenya wanduze akili za hao danger yawe ya Komoria ngo danger mrukutosa Komoria horeje basi arantse mrumshe basi ushaka hadungu mrwaji basi awarantse mrumme basi tsabwe ya Marseille ya wongaona fere mafenesi ya Marseille danger ngabo mafenesi yale ya liswa wondo mrummeja Marseille banungu tsoliswa fenesi basi amenye hakili ya Paris ya wongao danger tena ya Paris mrungu tsenda liswa fenesi la kiparia ula Lyon basi mradi waza yenye mtume sallallahu alaihi wasallam hamauka fa innaha alhaliqa ya menyandola ya wanru ya manisa wanru wakahanzana wakauye shindro wajobaki wale lowana hujahuwa manisa watike wadzima wale lowana wao wangalie maisha yao basi zenjema zahaho ngazitungova ngulwa zenjema ngazingoho siwa zikahamagavale usiwa yenye walionazo tabia zinu walisowande mafenesi yanu na watahadhar walone mafenesi ya nyumeni walisao wandu danger eba mafenese ya Marseille nde yalo danger ngabotso yabe hamba ataswe mafenese ya Marseille bofundinga uhatwari ati Marseille basa tapariva yonga uhatwari yenye wandu wamenya usendola za wandu watsungwenda wambia mndu porojo na ndabona unafiki wende wahadaye mndu mawandu mso mretsi bamjo ulola wala kutufanya ndrongo wala yakahwanza ema hayo pia uloda wenaye watufanya ndrongo ho mjini hani watufanya ndrongo hani yengo tufanya ndino katina hatufanya ndino katina mtado hadalo ekatika ngoshio mwanamshe ngutambia ekaukahulola mimi ijoko hani huwaha ijoko hani fanja shango lola mlola kutina wafanya kuti hatufanya ndino katina ndrongo za hatufanya katina ndrongo za mje uliswale fenesu hadalo uratsum mja uliswa fenesu hadalo uratsum mma mratuliswa fenesu la rabo hadalo mrahamenyo shaitwa ema fenesi yanu danger. Attention les fenes, attention les fenes, les nouveaux fenes, les nouveaux fenes, ilo kaltino wa ile fenesilo, ilo fenesilo malahoni, ya umalaho special ya lona ma fenes, ya tingo lisowa nroma wonu, na ulisowa na wonu, ngotona mwana, halelo hayesh, mwana halelo, ibidi aba hayalelo wa mzaya, ngotone mwana ulaha, abadi ngo wa mzaya katina hajanao wala haliswa fenes wala mri atompara ya mlisa fenesi
emru walandi swa kubalali swa le fenes haranto wa mzaya katina haja na babahe katina haja na mtata bas hali swa fenes hamenyolo owengwe haranto wa mzaya katina haja na wenye mafenesi atasio mafenesi mguna rihifadhi no wahe mafenesi ya nyumeni wamanisao owanzanao hahalali na sharia hautahantimizi ze minuti zizo sangazi sao hautahantimizi bo watukufu hautahantimizi bo watukufu mtume sallallahu alayhi wasallam hamba ukana yo haram humruhu za biashara he mwananya yo haram hotsona mramba ngonzo ya hule mbahindu na mwananya aba homa mbyoka nzo hule ba hunu rakisirahanu yo haram haukabo menyele bani ya biashara huo ngonzo ya huse mrasa ngonzo ya hule homa mbyoka utsiwule yonzo ba hunu rakis yabo weshonga kazirendo huo ngonzo alole mndu unobeka mrenzi wozo lole wangu nzo izo kazirendo fatuze homdu wala ndola wandu menye hotsona mrata fianso ngonzo yafanye ndola ndo amenye yenye ngwatsimbona hii enye lo tsimbo adele kaburi shorola la watiti owahema fenesi ya nyumeni ekakoja astaghfiru wa Mungu ze swala waziswalio ze tumu wazifungao mtume hamba inna alhaliqa yoyo ubangu wedini yoyo ubangu wesomri afanya mrungu jofanya ibadata yende alejaba enye ngamrendo na hii nyiwahema fenesi uono mrume na mrumshangwanza nao wazee wana ngwanzo walelo wana wao ndizo mkubali mrenge wanroma wanru wao mwalisema fenesi mwahada yezitwa mdo wambaze ndrabo ukawe mjo unlole mimi ngojo waho hanyo mjo unlole mimi mjo honesa sekrendai woko yonzima kabati mwana msho ulona ya difference kabati ulona ya kalite ndiyo wiyo omuhimu ndenia kabati ulona ya kalite ya 0.5 na ulona ya 0.8 ndiyo wiyo mtijemu hada wanruma wanru ukamjo uniko sekrendai dai ebo mrume ukubalu hadalo ne sekre ekutsone semrumsha kwa sekre ufanyine mrati hadalo hanrabo na tena ushina nrabo bado je hadalo mjohone sajao nubehe 5 étoile mjobe hasati musiyal besa jahannama besa ngojumbe ho harimo mlango wa fukara wa jahannam ranzingo unguo tumbonanye ngomenyondola wandu abukula kombe hasati musiyal ngombe septième jahannamia ngombe harime jahannama umenya uzendola za wantu nanga wandu wao wauruma wende wate suluhu wambila wate suluhu basi badala ukawate suluhu wehanda wamba mrensi bamjo ulola shonga wewe habe wende wate suluhu na mdo kontrola ondru mwabeha wende wate suluhu banga watsungoru mwende wate suluhu mrendamba mrensi bamjo ulola hata ngabwana shebao wako wanzani wa wandu manzani ndro mrama mbyoka mrumangu ngena problem ya mwana mshi wala ngwambyoka kuja wanlola mimi acha ulola wewe fenes attention ma fenes ya numa fenesi ya wola swafi ya numa fenesi ya chilo masahiri ya numa fenesi ya chilo marubutu ya numa fenesi kwa hide ngabotso ya bana mbe kwa hide ngabotso wana ya message bana mbe kwa hide tena kwa hide o hema fenesi wanu walaaniwa tena walaaniwa mkuna hifadhi malako na mbe amina mnaba amina mkuna hifadhi malako no wa hema fenesi mkuna hifadhi malako ekawona mrumme hainde mna msafara hajandi so change ze fikira mrucha tseke ulile fenesi tena subutu mbye mrumahoka bo mruma ranzi jusi wa haja msuhelewa ranzi jusi wa haja o change tseke ulile fenesi tena subutu ambe ekawene mrumsha haja handi so change handi so rongwa nayi katsurenga ndro tijingeje subutu mbyo kabo mrumsha tseke uliswa le fenesi
تكولي سؤال فانس هو بيغوا 5e جهنمية أو كانت 5e étoile تكولي بيغوا 7e يا جهنم أو كانت 7e ciel يأتي 7e ciel تكولي بيغوا حرمي 7e en bas là-bas. On ne comprend pas mes frères et sœurs. On va traduire en français 1 minute 2 minutes parce que le temps c'est déjà c'est fini. Mes frères et sœurs, on va traduire en français quand même parce qu'il y a des gens qui sont donnés les gens de Fenès. C'est manger spécial qui s'appelle Fenès. Sont donnés les hommes le manger spécial pour abandonner leurs femmes. C'est ça, il y a des gens comme ça. Sont fait les choses pour donner le mari de quelqu'un, pour abandonner sa femme, comme ça il va venir pour te marier. C'est ça, tu donnes Fenès pour quelqu'un. Il y a des hommes comme ça, s'ils partent à Marseille, leurs femmes sont peur. Les femmes, il va peur. Mon mari il partira à Marseille, peut-être il va manger le Fenès. Comme ça, quand il est revenu à Paris, il va m'abandonner, il va marier autre parce que là-bas il y a deux Fenès. C'est ça. Même les autres femmes, ils sont à Marseille, quand ils partiront à Paris, son père. Et mon mari est à Paris, mon mari est à Lyon, mon mari est à je sais pas. Peut-être il va manger le Fenès, peut-être il va manger. Oui, il y a des femmes qui donnent les gens Fenès. Et il y a des hommes spéciaux qui donnent les femmes Fenès. Gabo wandu watsingorongo wana wandu hamasahiri watsungoa babazane malaho mnukuto dafanya masahira jawa to malahoni hawalisema Fenesi mruma wandu akanza mru wala akanza mru mshawandu hari masegonda change tu changer toujours ça c'est haram, c'est interdit. Si tu fais ça c'est très dangereux pour ce que il a dit les bonnes choses que tu vas faire, tu vas gagner beaucoup de récompenses par rapport à l'après, par rapport à tout ça. Si tu fais relation de quelqu'un, tu as fait le sulh, quelqu'un, il a abandonné sa femme, il a abandonné son mari, et tu fais le sulh pour les gens, pour rester union, c'est comme ça, c'est bonne chose. Mais si tu fais séparation d'une femme avec son mari, tu fais séparation de femmes avec son mari, toi, toutes choses que tu as fait, toutes bonnes choses que tu as fait, la prière, et salat, et siyam, et jeûner, ça c'est élimination. Parce que tu as fait séparation des gens. Tu as fait séparation des gens avec leurs enfants, avec leurs femmes, avec leurs maris. C'est ça, c'est très dangereux. Attention les Fenès. Wana ya sintuanza let's au kama Fenès ya nunga danger. Na ronane na partager message. C'est na me partager aku na mte commentaire soif. Wana da mwodo na misuri kwa ima Fenès ngo jo hausi. Juzi nga wande ya soif. Juzi tsono ndo ka hunde so commentaire wa ka hunde ga wande andro. Wando kana chubiri lu. Wande sabari okatamba ndo bunguzeze mahari zike babititi. Wana warengo wana hao wawahuzao wawarenda biashara wanasho hao warengwa nasho hao wawahuzao kwa tiradhira mbere bunguzeze mahari shango nzodo huzo wana no anosha hao nasimo ngacho hunde yabo walisawa ndo mafenes leo ngacho hausiwe darasa hiyo bokaza ndio tunafanya mafenes walisombro mawangu walisowa ndo shawa ndo mafenes ngacho hunde ndo haizo na mwadunge harimaze commentaire na mzambe ndo na mwadunge ndo mzambe ukazuri sazo sikana mzambe hata wado tabika wewe utabika usikiti wa hema Fenès narame amina mguna rifadhi nema Fenès ya nyumeni mguna hifadhi wana nema Fenès ya hifadhi wandu wa shene ma Fenès bangaru ma Fenès special ya menyauza dola za wandu bande ya Marseille bande ya Paris sabu komori hundo danger sofi ya ma Fenès ya komori ya onga o ma Fenès yotu Fenès basi Fenès ma Fenès ya komori mria la hula hajangu toka dangement Fenès yoitu lo Fenès ya komori ngo danger sofi mguna hifadhi no wa hema Fenès wamenyauza dola za wandu wamenyauza relation za wandu naronane lero haba na basamjoleke ya Paris direct abasalam tsuru halinde Paris amjola la Paris leo iliniko harimu majlisi ya maudu harimu yesali ya Pierre Fitiste ya saidi yao omji wa ifundihe msira juma narendeka winji rasaidi msira juma homjo fundihe haya mafani wangu no hidi ni pia narendeka winji rasaidi omji wa ifundihe maudu Pierre Fitiste narendeka winji inshallah taala banda bona runani le 5 mars do muhadara wa Paris Pierre Fitiste muhadara wonga wale dalao rojoka ulibalia wandu wajiwani kwaze buta hizo mreda melange na majia yele ya toweze marbutu ne masahira lozongo narende hawinji ribalie butei kakutina butei ngarjugutsa shesheka gawana balie butei ujutuna le dalao la hasidri ne zadunga pia mrende ya bihanyi na maji ya yele ya yezo wana ngwari hifadhino wa hema Fenès na ribalio wana le 5 mars harimo esalia Pierre Fitiste inshallah taala le 9 mars ngamjo wasulo harimo ya aéroport ya La Réunion amjo wasuli La Réunion le 9 inshallah taala ngejoka 9h30 rendo ho
report wanje dera la kifundi Jibril no mveretmi amjo wasule report ya Larinho ye juma ngamjo kutuba mumsiri wa juma wa mu wa ulio harmu mji ambao Saint Pierre mjo kutube juma ye mihadhara ngejutangazwa abo o samedi eda hubi e dimanche eda hubi ngejutangazwa abo yonti pia inshallah taala kasa tuwasuli iho Larinho kama zungwari hanamo ivakansi avril ngarenda umra tena ye umra rafanya unu rika wandu 25 umra une delegation ridungana rika 25 wanawashe na naume rende umra yini avril ngarobo Mwenyezi Mungu rikewe njira hana 25 inshallah taala haina mrabezea ni pare au ya pare Sheikh Ahmed Wali ya beza reserve Mungu reserve abaha ili rujwa kumfangilia ze namna kama namshe mahake jatimu ya beza rambie rujwa kumsaidia namna rujwa yafanye ye papier juma biafanye hauri mfanyile papier jo kumruhusu ya bezende umra ngabo namna usedilo wananyasi mriabe za jende umra ikema haonge mabititi beza uri pari banga bo solution ya ubira rikusaidie namna ujoshinda ujudungo wandu wendo harima umra inshallah taala umhadara Marseille rujoko saidia omji wa mmoja nguo le 23 avril ngejondo harsare ndio umra raditse na rejei tena ngajendo umra avril rejei ngumhadara Marseille ukele 23 sho muhadara wa Paris wa hele 5 mars dosi kurjoko saidia omji mtukufu wa msamdi wa Shilo Msira Juma naro nana mazibarnamaj nar parane 06 13 76 31 76 06 10 48 97 08 07 53 14 89 82 mkuna rifadhino wa hema fenesi mayoti taminga mjonga botsaona mabasi mayoti jaje mayoti nsija tuambia mayoti yo karibu na Larinho mwenze fijo ngarani sona Larinho watukufu sambara ni sao Larinho tasinga jo mayoti watukufu mtikana taminga mjo mayoti tena mtikani harara naro nana mwezi barnamaji mngwari hifadhino wa hema fenesi bangabo wakahanzana abasainu basi maskini wanromaha wa waranti wanroshaha wa waranti basi